କ୍ୟାରିୟର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେକ ପସିବଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଂଲିଶ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଚୁଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ଅଫ ନାଉନ୍ସ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅପୋଜିଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ଅଫ ଫକ୍ସ। ଫକ୍ସ ର ଅପୋଜିଟ୍ ଜେଣ୍ଡର କଣ ହବ? ଏ ରେ ଦେଲା ଭିକ୍ସେନ୍, ବି ରେ ଦେଲା ଫକ୍ସ ଟ୍ରେସ୍, ସି ରେ ଦେଲା सी फॉक्स, डी रे देला सो। तेणु एथुरु कोटिक ठीक। फॉक्स रा ऑपोजिट जेंडर हैला विक्सेन। सेमिति ऑपोजिट जेंडर ऑफ डॉग। ए रे देला सी डॉग, बी रे देला बीच, ई रे देला इवी, डी रे देला सो। तेणु डॉग रा ऑपोजिट बीच। यही भली आमे आउ केतेक ऑपोजिट जेंडर देखिबा। ऑपोजिट जेंडर ऑफ नाउन्स। कॉक ऑपोजिट hen, nephew nice, son daughter, dog, beach, horse, mayor, gentleman, gentlewoman, milkman, milkmaid, poet, poetess, prince, cock, hen, nephew, nice, son, daughter, dog, beach, horse, mayor, gentleman, gentlewoman, किंतु milkman, milkmaid, poet, poetess, prince, princess। या पर आमे देखिबा केतेटा सेम वर्ड ऑपोजिट जेंडर आसुची। एडिंग NESS वर्ड रे लास्ट रे ESS लगेले एटा ऑपोजिट जेंडर हुए। पोएट अछि ESS poetess, prince SS, priest priestess, lion lioness, god goddess, governor governess। ESS लगेले एटा ऑपोजिट जेंडर को बुझिबो। आ केतेटा अछि ऑपोजिट जेंडर पाइबा को हेले RESS लगिया पड़िबो। देखंतु ए नाउन गुडी करे ES केमदि लागिले तार ऑपोजिट होउची। टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, waitress, mister, mistress, emperor, empress, hunter, huntress, inspector, inspectress, director, directress, tiger, tigress, waiter, waitress,
ମିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏମ୍ପରର ଏମ୍ପ୍ରେସ୍, ହଣ୍ଟର ହଣ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରେସ୍। ସବୁଥିରେ RESS କରିବାରୁ ଏଇଟା ଅପୋଜିଟ ଜେଣ୍ଡରକୁ ବୁଝେଇଲା। ଏଇଭଳିଆ ଇଂଲିଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟିକ ଇଂଲିଶ ଫଲୋ କଲେ ଆମେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା।